Ayiwa lamɛnbaaw aw ni ɲantuma a bɛ yɔrɔ yɔrɔ a ka foli bɛ aw kɔrɔ a balimakɛ n'aw denkɛ Karim Sanogo de don ka kɛɲɛ ni 2022 kalo 6 tile 26 san 2022 bi n b'a fɛ ka bɔ ka kuma aw ye hali bi an ka adamadenya kow kan sabu an y'o fɔ aw ɲɛna dolo ko ye mɔgɔ ko de ye sabu dolo a bɛ kuma adamadenya de kan kɛnɛ kan o kɔrɔ ye anw bɛ kuma nature de kan ayiwa mɔgɔya bɛ a yɛrɛ sɔrɔ nature kɔnɔ o barow de bɛ anw da kabi an y'an ka baara ninnu ɲɛ sɔrɔ an ka kuma ye mɔgɔ ko de ye sabu ni ye diɲɛ ta i b'a ye a mɔgɔ ko fanga de ka bon nka mɔgɔninfin i b'a dɔn adamadenw y'u yɛrɛ ye dugukolo sanfɛ u m'a dɔn k'a fɔ ayiwa fɛn min y'u bila yan u ye hakili jagabɔ kɛ fɔ ka n'a dɔn k'a fɔ i b'a sɔrɔ fɛn dɔ bɛ yen min fanga ka bon o de bɛ sɔrɔ o ye nin kɛ sabu n'i ye diɲɛ filɛ n y'o fɔ aw ɲɛna anw bɛ ala bolo nɔ de lakali o de ye dolo ye ala bolo nɔ a bɛ adamaden dɛmɛ k'a dɔn ka ala dɔn a baara nɔfɛ a bɛ nɔ minnu bila adamaden bɛ ala dɔn o de fɛ n'i ye diɲɛ ta i b'a ye k'a fɔ ala ye danni kɛ a ma dama kelenya kɛ dolo b'o fɔ an ye doloba 7 de bɛ yen kɛnɛ kan bɛɛ bɛ min dɔn n'o ni tile bɛ taama ɲɔgɔn fɛ dɔgɔkun kɔnɔ n tɛ dolo ka ca ni 7 ye nka baara bɛ kɛ ni minnu ye ni adamadenw bɛ se k'o faamu joona o de tala ka sigi dɔgɔkun kɔnɔ k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye k'a fɔ kari bɛ bɛn tile ma ntɛnɛn bɛ bɛn kalo ma o kuma olu 2 kɔfɛ dolo 5 bɛ yen o ye kɛ tarata dolo ni araba dolo alamisa dolo juma dolo ni sibiri dolo an wulila k'a sɔrɔ kan min bɛ fɔ an fɛ yan an ka dɔnni caman bɛ mara ni o kan de ye sabu an ka maakɔrɔbaw ma sɛbɛnsun sɔrɔ ka bɛn ni anw ka kalan tumaw ye sɛbɛnsun min ni an bɛ se k'a fɔ k'o ye farafin sɛbɛnsun ye ne hakili la o sisalama ye ngo de ye nka sɛbɛnsun fɔlɔ min ni an y'o sɔrɔ fɔlɔfɔlɔ an ka mɔgɔw ye adamadenya de dilan u ma sɛbɛnni kɛ parce que kanko in de ye gɛlɛya ye o kɛra sababu ye an minnu ye walekanw kalan an y'an ka dɔnni caman mara o walekan de kɔnɔ n ka barow la n b'o fɔ aw ɲɛna siɲɛ caman sɛbɛnni tɛ dɔnni ye k'a fɔ ko karisa bɛ se ka sɛbɛnni kɛ k'o de ye dɔnni ye non o tɛ dɔnni ye fɛn dɔ de bɛ kɛ dɔnnibaa kunkolo la o kuma sɛbɛnni de y'o mara n'a ye a bɛ komi ni i ye dulɔki kala ni jufa t'a la o kuma a bɛ fɔ dulɔki jufantan mara fɛn t'o la fɛn tɛ se ka don o kɔnɔ ka mara donc kunfinya nana nin cogo la mɔgɔ sɛbɛnnikɛla b'a fɔ sɛbɛnni dɔnbali ma ko o ye kunfin ye bon diɲɛ ye fɛɛrɛso de ye bɛɛ b'i ka fɛɛrɛ tigɛ i ka latigɛ bɛ se ka ɲa i bolo cogo min mɔgɔ fɔlɔ minnu ni o ye sɛbɛnni kɛ ayiwa olu de ye diɲɛ mara parce que olu ye fɛn o fɛn labɛn o fɛn tɛ tunu bele olu b'u ka fɛn labɛnlenw mara u ka maraminɛn kɔnɔ k'o ta ka yaala k'o don bɛɛ kun na donc anw fan fɛ yan tubabukan arabukan o de jigila anw fɛ yan farafinna ka caya donc i mana dɔnni o dɔnni kɛ sa maraminɛn wɛrɛ tɛ anw bolo o kan 2 in kɔ donc i bɛna sɔrɔ an ka mɔgɔ kalalen bɛ wele arabukanfɔla an ka mɔgɔ kalalen bɛ wele tubabukanfɔla kama sɔrɔ ni denmisɛnnin ma donna arabukan kalan na wali tubabukan kalan na
tuma dɔ la i yɛrɛ bɛ i bɛ pan i ka laadala kow i benbakɛw ka ko kɔrɔw i yɛrɛ t'olu sɔrɔ ka dɔn tugun kamasɔrɔ kalan tun ka kan ka anw nafa cogo min na an y'an den minnu don kalan na walikankalaw na olu tun ka kan ka walikan kalan k'a dɔn sabu u ye maralikɛ minɛn sɔrɔ o tun ka kan ka segin ka na an ka laadala kow an'an ka adamadenya tabiyaw an benbakɛw ye maaya dilan cogo min u tun ka kan ka segin ka na o de mara minɛn nin kɔnɔ o ma kɛ a nana bila diɲɛ bɛɛ kun na sa k'a fɔ ni i ye fɛn o fɛn dɔn n'i m'a fɔ a bɛ nin sɛbɛnfɛn in kɔnɔ donc i b'a sɔrɔ o tɛ dɔnni ye donc hakilitigi fɔlɔw olu ye diɲɛ mara ni nin fɛɛrɛ de ye sabu e ta b'i kun na misali la ɲɔ bɛ ka foro la nka ɲɔ t'i ka jiginɛ kɔnɔ n'u nana i ka jiginɛ lajɛ u b'a fɔ e ye ɲɔntan ye parce que i ma ɲɔ tigɛ ka bila i ka jiginɛ kɔnɔ n'o tɛ dɔnni bɛ kan caman na diɲɛ kɔnɔ tarikudɔnnaw b'o dɔn mais anw bɛ kuma an farafinw ni dɔw ko golofinw anw golofinw ka maaya de tiɲɛna ka tɛmɛ siya bɛɛ kan parce que min ka jugu adamaden ma o de ye ka i bila i yɛrɛ la n'i yɛrɛ de b'i yɛrɛ kɛlɛ donc o kɛlɛ ban man di dɛ parce que farafin ta n'i ko i bɛ arabuya kɛlɛ i ni farafin de bi kɛlɛ i ni farafin de bi bese ta ɲɔgɔn nɔfɛ n'i ko i bɛ tubabuya kɛlɛ i ni farafin de bɛ bese ta marifaw ta ɲɔgɔn nɔfɛ parce que olu y'u ka ayiwa adamadenya kɛcogow de yɛlɛma an ka mɔgɔ kalanlenw kunkolo la e min ma fɛn dɔ sɛbɛnlen dɔn ni e ye dɔnni miiri cogo o cogo faamu fɛn o fɛn mana bɔ e kunkolo la n'i ko i b'a di ayi o taa yɔrɔ tɛ ye parce que o ti tiɲɛ ye parce que o ma ye sɛbɛnfɛn kɔnɔ aw b'a dɔn cogo di ko dɔnni min sɛbɛnna k'o tɛ dɔnni sɛbɛnbali bɔ a b'o dɔn cogo di a b'o dɔn an bolola baarakɛminɛn ninnu na minnu bɛ ka safanya kɛ minnu bɛ ka motow dilan minnu bɛ ka mobiliw dilan minnu bɛ ka telefɔniw dilan mɔgɔ si sɛbɛnfɛnw kɔnɔ an ma telefɔni dilan cogo an b'a sogolo tan de k'a kɛ tan de o de la a bɛ kuma mɔgɔ si m'o livre feereta ye fɔlɔ donc n bɛ fɛ k'a fɔ n bɛ to k'a fɔ aw ɲɛna ko nkalon bi tiɲɛ sɛgɛn diɲɛ kɔnɔ bɛɛ da bɛnna na an bɛɛ wolola k'a sɔrɔ an faw b'a fɔ ko n'i bi tiɲɛ fɔ n'i ta ye tiɲɛ ye ko jo bɛ e de bolo mais a ye diɲɛ filɛ farafinw ye mɔgɔya labɛn ka bi Egypte k'a sɔrɔ a tɔgɔ tɛ Egypte o waati la n'i taara Egypte bi i bɛ farafin jumɛn ye ko dɔ kunna Egypte n k'u gbɛnna ka bɔ yen de u dominena yen pewu ka ban pewu o fɛɛrɛ kelen de filɛ farafin wulila ka na Ganaw ni Wagadugu ni Manden ninnu o tɛ n tɛ histoire dɔn kosɛbɛ mais n b'a dɔn mɔgɔya nana cogo min mais an bɛ o cogo min na hali bi o fɛɛrɛ kelen de b'an nɔfɛ parce que a bilala an ka mɔgɔ kalanlenw kunkolo la ko dɔnni wɛrɛ tɛ yen sɛbɛn ta nin kɔfɛ o woloma man di bele o parce que n'i nana ni fɛn o fɛn ye e m'a ye an ka jamanaw kan n'i ye dɔnni o dɔnni dɔn k'i b'a inventé ayiwa ni diinɛ ma bila i la gouvernement bɛ bila i la parce que hali ni den dɔ kunkolo farala anw fɛ yan ko a bɛ marifa dilan walima a bɛ doronin ninnu dilan walima a bɛ makoɲɛfɛn ninnu dilan gouvernement de b'o tunu o bɛ bɔ yen pewu parce que o man kan ka kɛ n'an yɛrɛ dama bilala an yɛrɛ la n'i ko i bɛ nazaraya kɛlɛ i ni balimaw ni sinjiw de bɛ kɛlɛ n'i ko i bɛ arabuya kɛlɛ bon arabuw ta ka jugu parce que olu nana n'u ka diinɛ ye diinɛ ti contrôler kodɔnna si tɛ yen hali kuranna dungew mɔgɔ minnu bɛ kuranna dɔn fo k'u kun ci u wulila k'u yɛrɛ y'a kɔnɔ de parce que u y'an benbakɛw dominer donc k'an tɔgɔw falen
ayiwa k'an ka tabiyaw bɛɛ tiɲɛ ɲuman ni juguman ma woloma an y'o fɔ aw ɲɛna siɲɛ caman a bɛ san 10 bɔ bi ne bɛ nin kuma fɔ mɔgɔ wɛrɛw bɛ se ka sɔrɔ bi minnu b'a dɔn ka tɛmɛ ne kan mais kabi ne ye n ka baro daminɛ doloko la ne bɛ farafinya de kɛlɛ fɛn ka farafinya laɲini an ka segin an yɛrɛ ma mɔgɔ bɛ kɛ diinɛ dɔ la k'a sɔrɔ i ma tiɲɛ n'o tɛ an bɛɛ wulila k'an yɛrɛ ye diinɛ in kɔnɔ silamɛya kɔnɔ i tɔgɔ dalen don silamɛ tɔgɔ de b'i la i yɛrɛ fana y'a sɔrɔ i fa bɛ seli i fana b'a nɔfɛ i ten bon ni fɛn min tɛ kɔlɔsi ka sɔrɔ ka don a la a tɛ se ka contrôler bon o ɲuman n'o juguman bɛ dɔn cogo di i b'i yɛrɛ ɲininka fɔlɔfɔlɔ mɔgɔ minnu tɛmɛna n'i ye kuranna in kalan kan wɛrɛ la an minnu ma arabukan kalan n'i y'a kalan kan wɛrɛ la i tɛ foyi faamu i tɛ se k'a faamu minnu y'a kalan arabukan na ka ban olu donna a kɔmɔ na olu donna a gindo la abada a tiɲɛ yɔrɔ tɛ yira tugun n'o tɛ kuranna in a bɛ kodɔnna sɛgɛn mais e ma ɲininka i hakili bɛ na i la tuma min na i kan ka don diinɛ na mais i fa tɛna diinɛ fila yira i la farafinna ya k'a fɔ nin ni nin i ɲɛnata t'a la walima i ka taa diinɛ kala fɔlɔ a ɲɛ ka f'i ye i ka t'i hakili jagabɔ i ka don a la ala ko de don est-ce que o bɛ kɛ wa jɔnni i bɛ wuli k'i yɛrɛ yala hali minnu bɛ kuranna ko kɛlɛ kɛ ɲɛma f'u ɲɛna o fɛn fila ma yira u la u fana bɛ don a kɔnɔ hali n'u taara bɔ kuma gɛlɛnw kan ye u tɛ se k'o falen tugun an bɛ tugula ɲɔgɔn kɔ ten ka don fɔgɔ kɔnɔ u y'a datugu an da la donc bɔda tɛ yen bon ne ka kuma ye min ye an minnu bɛ fɔgɔ kɔnɔ ka ban bon tuma dɔ la minnu bɛ ka gbɛngbɛn ka na u bɛ minnu gbɛngbɛnna ka na anw ka kan ka bolo wuli u fɛ ko tiɲɛ na a kana don yan an kɔni bɛ to a kɔnɔ mais aw minnu bɛ kɔfɛ a kana don tugun n'o tɛ tiɲɛ ma fɔ diɲɛ kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ quoi a tɛ yen kabini setana ye se sɔrɔ ala kan olu yɛrɛ ka sɛbɛnlenw kɔnɔ ka ban fɔ ala ka dɛsɛ setana na k'a kɛ dangaliw ni lajabaw ye a yɛrɛ bolola dafɛn bon kabi o yera ka ban aw b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛtigi kɔni tɛ lafiya nkalontigiw cɛ ma o bɛ se ka kɛ cogo di ala de ye adamadenw da ala de ye setana da ala ka dali masa anw fɛ dali masa kɔni kɛrɛw b'ale de bolo comme télécommande an bɛɛ fixelen bɛ telefɔni bɛɛ bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ réseau kelen min na ni réseau mako bɛ ka numéro bɔli la baara la dɔrɔn hali o tɛ kumɛ fɛ o ye mɔgɔya ye fɔlɔ mais ala ka se ka dɛsɛ a ka dafɛnw na ka u bila ɲɔgɔn na d'abord a bɛ fɛ an ka fɛn dɔ faamu mais fɔ a k'an mɔgɔ ɲɔgɔn ci o kana kuma anw fɛ mais a y'an bila ɲɔgɔn na kɛ mais danaya ni dalayabaliya bɛ mɔgɔya de kɔnɔ n'o tɛ minɔgɔ mana ne sɔrɔ mɔgɔ t'o fɔ ne ye kira tɛ n'o fɔ ne ye o kɔngɔ mana ne sɔrɔ kira t'o fɔ ne ye o ni ala tun y'a fixe o cogo la an tun bɛ ala faamu mɔgɔ bɛ se ka ban ala ka ko la wa mais pourquoi adamaden i ka makow bɛɛ i ka banaw i ka dimiw i ka hɛrɛw e yɛrɛ de b'olu santi ala y'o appareil dɔ dilan ka bila anw na ni sugunɛ y'i sɔrɔ dɔrɔn mɔgɔ t'o f'i ye kabinɛtagaw ni adamadenya kow bɛɛ bi ten mais pourquoi ala tun tɛ se ka ala ko fixe an na ten n'i ko i bɛ taa kojugu kɛ dɔrɔn i bɛ miiri a bɛ na i la dɔrɔn i yɛrɛ b'a ye a man kan ka kɛ non a kana faamu ten dolo b'a fɔ an ye ala ye moteur de dilan ka bila kabi ala ye diɲɛ dilan a ma kɔfilɛ a la nka ni fɛn min kɔrɔla n'a mɛnna n'i nana wuli ko i bɛ o kɛlɛ i bɛ kojugu de daminɛ dɛ bon ni diinɛ minnu nana a kerecɛnya n'a silamɛya a fila bɛɛ contrôle ba tɛ yen dɛ gafe minnu b'u bolo n'i kɔni bɔra o kɔnɔ ka ban e ka kuma in tɛ tiɲɛ ye hakili wɛrɛ ma di mɔgɔ si ma bilen kira tɛmɛlenw kɔ mais e bɛ se ka nin faamu cogo di adamaden ka se ka don ko dɔ la a ɲɛ kana f'i ye
e dum be ala in soro diɲɛ kɔnɔ yani parce que ka damine de wolodo na ka sa san wolonfila yɔrɔ ma ate ala dɔw ata do ala beyo ngwa be ka ma ɲɔgɔn ni ala yɛrɛ de bolo mais ala bina hakili di ma tuma min na i kan kan ka ɲininka de i kan kan ka fɛn dɔ kan kan ka yira i la sani i ka don diinɛ na bon i bɛ do i bɛ wuli k'a sɔrɔ i fa bɛ bolisɔn na i bɛ tugu o kɔ i wulila k'a sɔrɔ i fa bɛ misiri t'a la i fana bɛ tugu o kɔ jɔn y'a den sigi ka ɲɛfɔli kɛ a ye fɛn fila in na bamananya bɛ ta ou bien an k'a fɔ u b'a fɔ cogo min kafiriya bɛ ta silamɛya bɛ ta est-ce que fɛn fɔra mɔgɔ ye bon fɛn min yɛrɛ kɔnɔna ko a tanaw na a kɛta ni kɛbali ninnu ma yira e la ka sin k'i minɛ ka i do a la i ten i tora a la i ten y'a dɔn minnu ye kuranna dungew ye olu fitinin bɛ minɛ ka taa don kalan na n ye n den don morikalan na garibu jumɛn bɛ yen ko min ka karamɔgɔ y'a sigi k'a diinɛ yɛrɛ ɲɛfɔ a ye ka sɔrɔ k'a seliji ta cogo yira a la a kana seliji ta non u b'a kalan ɲɔgɔn nɔfɛ ka tɛmɛ i ten mais an bɛ yan de farafinnaw donc silamɛya diinɛ ninnu bɛɛ u y'an sɛgɛn n'i ye farafin ta anw kun ka kan ka to ka miiri aw minnu ye histoire kalan aw kan kan ka sigi ka miiri diɲɛ bɛɛ mɔgɔ ma ɲɛ ni dugukolo in sanfɛ ka farafin bɔ ala dun ka suma aw yɛrɛ ko ala tɛ kuma mɔgɔ fɛ mais diinɛ kɔni a mɔgɔ faga ko in a tɔɔrɔ caman mɔgɔw bɛ se k'o muɲu mais a mɔgɔ faga ko in bɛna gɛlɛya dɛ ne y'a fɔ aw ɲɛna diinɛ mɔgɔ bɛɛ da bi file kelen na o ɲɛ bi kuranna kɔnɔna na mais bɛɛ bɛ i ka parti de ta kuranna kelen in kɔnɔ ka k'i ka diɲɛ k'i ka nɔfɛ mɔgɔw manipuler n'o parti ye dɔrɔn wa tɔw fana b'i ye ka je n'i taara k'u dan u bɛ tila ka wuli i nɔfɛ ko i ta ti tiɲɛ ye olu yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn nkalon tigɛ yala olu de bɛ a bɛɛ mɔgɔ si dun tɛ foyi kunna diinɛ in na ni min dadulu ma bɔ kuranna kɔnɔ hali mɔgɔ faala ninnu ka dadulu bɛ kuranna kɔnɔ ayiwa mais aw yɛrɛ dama dɔ mana fɔ seli tɛ silamɛya ye dɔ mana fɔ seli bɛ se ka kɛ bamanankan na kɛlɛ bɛ wuli nɛniw bɛ kɛ videow bɛ dilan o tigi kama mais ni min ye marifa ta diɲɛ bɛ wuli dugutilaw jolikɛnɛ bɔnnaw karamɔgɔ si ja tɛ fariya ka sigi ka tiɲɛnikɛla k'u fa tɔgɔ ta tɔgɔ ma ko i bɛ ka nin min kɛ a bɛ ta i t'o mɛn mais denmisɛnw u b'a fɔ an minnu ma kunfinw an k'an ɲɛ yɛlɛ an kan ka fɛn dɔ faamu karamɔgɔ si tɛ yen ni maa faala ninnu ko man d'a ye parce que olu ka dadulu olu bɛɛ ka dadulu bɛ kuranna de kɔnɔ mɔgɔ si tɛ se ka yadi agali wele k'a ɲininka kuranna dadulu tigi ninnu si tɛ se parce que a bɛ fɛn min kunna e ɲɛ b'a la o a y'a ta yɔrɔ min na e b'a dɔn donc n'u nana ka na an denw bɔ siyan na k'u kunkolo tiɲɛ ka bɔ faw kɔrɔ fɔlɔ bon ne ko e bɛ nin tiɲɛ fɔ e n'i denw i ni kɔrɔw i ni dɔgɔw i ni teriw i ni kanubaw aw de bɛna bila ɲɔgɔn na parce que u y'an kunkolo kuru ka don fɛn min kɔnɔ filɛ yɔrɔ wɛrɛ tɛ yen nin fɛn kelen nin kɔ diɲɛ ko bɛɛ bɛ se ka sɛbɛn kira dɔ fɛ kira si tɛ yen diɲɛ kɔnɔ min ye diɲɛ ko bɛɛ sɛbɛn o kira tɛ yen o kira tɛ yen dɔnnibaa bɛɛ ɲininka kira si tɛ se ka diɲɛ ko bɛɛ sɛbɛn o tɛ yen mais ni min ma ye bibili kɔnɔ o ti bɛɛ min ma ye kuranna kɔnɔ o ti bɛɛ nin ma nin fɔ a tɛ kitabu nin kɔnɔ mais farafinw aw yɛrɛ k'a lajɛ anw yɛrɛ ni ala cɛ ala mana kɛ ka kuma kiraw fɛ n t'o ɲɛdɔn quoi parce que n kun tɛ yen mais ni ala kumana kiraw fɛ aw yɛrɛ ka u ka sɛbɛnfɛnw ta kana kalan dɛ ne ka misaliw tɛ kalanko ye ne ta ye n yɛrɛ ka miiriya ye k'a fɔ aw ye e yɛrɛ min bɛ ka ne lamɛn e fana ka miiri kuranɛ ye jagabɔ cogo bɛɛ sɛbɛn ɲɔ sugu bɛɛ nakɔ ta ni foro ta ni kirikara bɛɛ baara fɛn o fɛn b'an bolo yan
misi ni saga ni ba a jaga bɛɛ sɛ hali ni ye so jɔ a jaga kan ka bɔ cogo min a bɛɛ sɛbɛnna kitabu ni fɛnw kɔnɔ ka ban peut-être a dɔw bi kuranna kɔnɔ bɛɛ dafalen tɛ ou bien a bɛ kitabu dɔw kɔnɔ mais dugukolo sɛnɛ yɛrɛ fondation k'a daminɛ sɛnɛ na ni kan kan ka sɛnɛ kɛ i bɛ nin dugukolo qualité ni ɲini kaba min filɛ o tɛ ɲa nin yɔrɔ la kɔɔri filɛ kɔɔri tɛ sɔn nin yɔrɔ sugu ma tiga tɛ ɲa nin yɔrɔ la anw bɛnbakɛw y'o fɔ an ɲɛna mɛ an m'o ye kuranna kɔnɔ mɛ sɛnɛkɛden bɛɛ b'a dɔn n'i taara dugukolo dɔ yira a la ko na tiga sɛnɛ ya burusi kɔnɔ den a b'a fɔ i ɲɛna tiga tɛ sɔn nin yɔrɔ la o yɔrɔw dɔlen don mɛ kuranna m'o fɔ an ye o mɛ kuranna bɛ na nafolo dun cogo de yira e la mɛ a sɔrɔ cogo i b'o ɲini kuranna kɔnɔ bibili kɔnɔ fo k'i sa i t'o ye mɛ lowa jagoya ta o kɔni bɛ f'i ye jaga bi bɔ i b'o bɔ cogo dɔn o bɛɛ b'a kɔnɔ ni fili la o la i bɛ taa karamɔgɔw ɲininka mɛ n'i ka foroko y'i kamana gan i bɛ taa moriw de fɛ o bɛ sɔrɔ ka yɔrɔ dɔ sɛbɛn ka d'i ma n'i ye nasi nin kɛ ɲɔ na a bɛ ɲa n'o tɛ alimami tɛ se k'i jaabi o la koyi parce que ale ye wajulikɛla de ye mɛ a ye nin ko ninnu da ɲɔgɔn kɔrɔ denmisɛnw a ka miiri quoi fɛn dɔ bɛ mɔgɔ fa sɔrɔ mɔgɔ fa y'i fa de ye a bɛ bonya a bɛ c'est-à-dire i bɛ fɛn bɛɛ k'i fa ye quoi mais a ka hakilila dɔ bɛ yen i b'o bila i ti kɛlɛ kɛ o la mais i b'i fa ka hakilila dɔ bila i bɛ baara dɔ kɛ cogo wɛrɛ la donc ne ka kuma in kɔrɔ tɛ ko n bɛ silamɛya contre la ne ye émission caman kɛ ka tɛmɛ mais ne kɔni ne ta ye mɔgɔya de ye mɔgɔ tɛ se ka kɛ foyi ye i yɛrɛbakun kɔ n'i ye histoire fɛn o fɛn kalan farafinw de bɛ faga han anglais wa n t'a dɔn allemand wa o cɛ dɔ ka histoire bɛ yen a tun bɛ farafin de san ka taa bila ka to ka a sogo tigɛ ka d'a ka wuluw ma wulu tan farafin sogo olu bɛ balo farafin sogo de la o bɛɛ kɛra dugukolo in sanfɛ ka tɛmɛ mɔgɔ kalanlen bɛɛ b'a histoire dɔn mɔgɔ histoire dɔn k'a kalan kosɛbɛ i b'a dɔn diɲɛ sigicogow ni fɔlɔ maana kɔrɔ ninnu minnu yɛrɛ ye yɔrɔ man jan n'i y'a lajɛ e ka siya yɛrɛ dɔrɔn de bɛ lagosi mɛ ni mɔgɔ min fana ye kan wɛrɛ kalan ka ban n'i ko farafinya e yɛrɛ ma fɛn min si dɔn an ka ko caman bɔn na ka bɔ an bolo yan est ce que silamɛw yɛrɛ n'i ye bi karamɔgɔw ɲininka u yɛrɛ b'a dɔn a kun ye mun ye a man ɲi dɔrɔn wa silamɛya b'i koro tan de k'i kunkolo bɛɛ bɔsi la k'i ka miiriya bɛɛ tiɲɛ k'a da ala nin kan dɔrɔn a banna i tɛ se ka foyi ɲɛnabɔ tugun minnu banna u bolo olu de filɛ ka telefɔniw dilan bi ni miiriyaw ye ka na mɛ silamɛya tilala ka sɛmɛ olu la tuguni mɔgɔw bɛ taa maga n'u ma don avion kɔnɔ wa avion dilan ko kuma mɛn kuranna kɔnɔ wa ko fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ a bɛ fini minnu don aw ko ni muso kunsigi yera kɛnɛ ma mɛlɛkɛ ɲuman tɛ jigi walima o ye haramu ye mɛ aw ma kɔɔri sɛnɛ cogo yira aw ma kɔlɛ da cogo yira aw nana sɔrɔ an bɛnbakɛw bɛ kɔlɛ da ka kɔɔri sɛnɛ ka fini da k'a kɛ fini ye kuranna y'o ɲɛfɔ wa diinɛ min baara ko kuma t'a kɔnɔ walasa i ka se i yɛrɛ kɔrɔ ka jaga bɔ ka hinɛ fantanw na i ka kan ka baara de kɛ mɛ i bɛ kitabu bɛɛ san fo i kunkolo bɛ taa fara i tɛ baara yɛrɛ de kuma mɛn ye quoi mɛ an tɛ keguya sa wa ala k'o ka kɛ tiɲɛ ye lahara k'o ka kɛ tiɲɛ ye n'i ma balo i bɛ se ka ala bato wa n'i yɛrɛ ma balo i bɛ kɛ diɲɛ nin kɔnɔ wa mɔgɔ yɛrɛ ka diɲɛ ma ɲa fɔlɔ janko lahara donc ne ye min faamu mɔgɔ o mɔgɔ i mana kɛ mɔgɔ o mɔgɔ i bɛ dɔnni dɔ ɲɛfɔra mɔgɔw ye i fana kan kan ka kuma i kanubaw fɛ parce que an bɛɛ kelen kelen ni jamakulu dɔ don dɔw fana de ye anw kanu nin baara in kama donc o de la n da bɛ se nin kuma ninnu ma k'a fɔ aw ye vraiment n kanubagaw fana k'a dɔn k'a fɔ an fana bɛ dolo kuma fɔra nka anw ɲɛ bɛ ko dɔ la a ye hakili to mɔgɔya la n'o tɛ farafinya tiɲɛna nka nin ko in yɛrɛ ka ɲɛ aw minnu ye walikanw dɔn dɛ
fo aw hakili de ka segi farafinya ma n'a taara fɔ ko mɔgɔ min mana fɔ a bɛ fiɲɛ dɔ fɔ i yɛrɛ ni aw de bi kɛlɛ fɔlɔ aw de dun ye jamana kodɔnnaw ye kuranna dungew tubaw kan fɔla baw olu yɛrɛ ɲɛ tana ye farafin ko kuma ye donc u y'an su ka bila ɲɔgɔn na u ye baga dɔ don an na min tɛ se ka bɔ tugun quoi mais denmisɛnw aw bɛ se k'a bɔ mɔgɔ bɛ walikan dɔ ka sɔrɔ i ma yɛlɛma ka k'a ye donc ne bɛ kuma aw denmisɛnw de fɛ n'o tɛ hey kuranna sigira minnu kunkolo la olu tɛ se ka yɛlɛma tugun koyi wa minnu ye tubabuya ta politiciens ni kirikaraw tubabu kan fɔla ba ninnu olu tɛ se ka yɛlɛma tugun koyi nka diɲɛ ye di ɲɔgɔnma de ye nɔrɔbila de don dɔ bɛ bɔ yen dɔ bɛ sigi anw tulomasamaw tɛmɛna anw mɔkɛw tɛmɛna anw faw tɛmɛna anw yɛrɛ bɛ ya bi aw de bɛna na a yɛrɛ denw bɛ na bon ni tiɲɛni donna fɛn na f'a ka kɔlɔsi génération dɔ de kan kan k'a lajɛ ka se ka gɛlɛya dɔ muɲu ka fɛn in gɛlɛya bɔ yen a bɛ dan tɛmɛlen la ɲɛfɛla bɛ fisaya n'o tɛ farafinya tɛ ɲɛ o an tɛ lafiya bele diɲɛ bolo dɛ parce que farafinya hakilila tɛ mɔgɔ si la ni ko i bɛ farafinya ɲɛfɔ dɔrɔn o bɛ taa kɛ kafiriya ye kumaw dilala i b'a dɔn ninnu fɛrɛla an ma dɛ a ye miiri koyi hali an yɛrɛ ka kumadenw an yɛrɛ ne yɛrɛ min bɛ ka kuma aw fɛ tan ne bɛ arabukan ni tubabukan de fɔ bamanankan in na ka tile ban parce que n yɛrɛ ni ka ɲinili bɛɛ an t'a dɔn an bɛ se k'a bɔ a la cogo min na ni kumakan bɔsira e la ka na e ka tɔgɔ i tun b'i yɛrɛ wele cogo min na k'o yɛlɛma tubabuw y'an ka dugu sigita bɛɛ tɔgɔ yɛlɛma k'a fɔ u ka fɔ cogo la arabuw ye an yɛrɛ denw tɔgɔw bɛɛ yɛlɛma bon nin bɛɛ ye jan dɔ ye ka da maakɔrɔbaw m'a dɔn olu hakili la ko an ye silamɛya sɔrɔ tubabuw nana an coloniser an donna tan an bɔra ten n'o tɛ e ka kan ni kan fagali tɛ o mun bɛ sogo kan tɔgɔ sɛbɛn ka sɛgɛn fo k'o kɛ Sikaso ye mais o Sikaso tɛ sinabɔkan ye o bon u ye dugu bɔsi aw la o aw sigilen yɛrɛ ɲɛ na aw ka dugu tɔgɔ bɛ yɛlɛma fɔlɔ bon o la don dɔ aw yɛrɛ tɛ se k'a ka dugu ɲɛfɔ tugun a ɲɛfɔ kɛ e ka sinafɔ dɔ wele ka sigi ko Sikaso kɔrɔ ye mun ye e m'a ye kuma donsow b'a fɔ ko Sikasokaw sigi an bɛ ɲɔgɔn na ko Sika ka so de don wa mais est ce que a ɲɛdɔn na wa n'a kun sɛbɛnla sogokan n'i ye sinafoden min ɲininka a kun b'a ɲɛf'i ye mais bigitigi tɛ se ka sogokan sɛbɛn wa janfa don janfa de don o janfaw olu ye tubabukan fɔlaw ye karamɔgɔw nana n'i ko ngolo n'i ko nci n'i ko za a ye haramu olu man ɲi mais aw bɛ ka ala in yɛrɛ kɛ mun ala de ye ala yɛrɛ bɛ funu ka sigi dɔrɔn hali n'i ye tɔgɔ dɔ da i yɛrɛ la ala bɛ sin ka dimi n'i sera dɔrɔn a b'i don jahanama na mais aw ka nin ala ye mun ala de ye ala yɛrɛ de ko mɔgɔ ka sabali mais ne ye n den wolo k'a tɔgɔ da yiriba mais a filɛbagaw b'a dɔn ko yiriba kɔni tɛ o mais sababu bɛ na ɲɔgɔn na kɛ mais ni ne y'a tɔgɔ da yiriba est ce que ala de ma yiri da wa ou bien yiri ye boli de ye wa non yiri tɛ boli ye o donc faamu nana ten k'an su ka bila ɲɔgɔn na e yɛrɛ bɛ taa ye hali karamɔgɔba dɔw bɛ taga nin yiri in kan ka tigɛ nin ye haramu ye u bɛ yelen ta ka ala ka yiri jɔlen belebeleba tigɛ ka ben ko bamanan b'a sɔnna cɛ diinɛ mana taa mɔgɔw kunkolo tiɲɛ ka se nin ko fasɔn ninnu ma n'an m'aw yɛrɛ kɔlɔsi a ma nɔgɔn dɛ n'o tɛ ne min bɛ ka kuma aw fɛ ne yɛrɛ bi silamɛya de la koyi ne yɛrɛ bi silamɛya la nka anw ka ɲinili y'an poussé ka bila yɔrɔ min na anw tɛ tugu mɔgɔ kɔ ten dɛ n'an b'i kɔ dɔrɔn an b'a kɔlɔsi hakilila jumɛn bɛ yen ala y'o kunkolo di an ma donc o ɲinili kelen de ye ne poussé ka kɛ dolo karamɔgɔ ye diɲɛ bɛɛ maa o maa n'i dan b'i yɛrɛ la dolo ko la
kan bɛɛ la n'i bɛ se ka bamanankan fɔ ne pɛrɛlen don k'i reçoit doloko kɔnɔ donc dolo ɲɛ ka ca minnu bɛ tile taama cogo ni kalo taama cogo ni su bɛ k'o ta a bɛ jɛngɛ ka taa bɔ yan fɛ bon olu y'a damana taw ye ne y'o bɛɛ kalan mais ne bɛ baara kɛ ni min ye dolo yɛrɛ nɔrɔ bɛ jigin dugukolo kan ka dafɛnw kɛ cogo min o dɔnni de bɛ ne la mais an ma se ka o la dɛ bon o la an bɛ nin kɛ ladilikanw ye ka di kanubaaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnnakaw a ye tiɲɛni dabila c'est à dire foyi tɛ karamɔgɔw da diinɛ na k'u ma n'a sɔrɔ anw fɛ yan o tɛ yen jagabɔ tɛ ka hinɛ ɲɔgɔn na ye wa hinɛ ɲɔgɔn na da de ye ka kɔn colonisation ɲɛ fantan yɛrɛ kun t'an fɛ yan o n ko foroba de kun ye fɛnw ye e bɛ fantan dɔw la cogo di n'i kungo nana du bɛ fara ɲɔgɔn kan k'e kungo dilan mais an ka laadaw kun dilanlen don fana adamadenya kun ka ɲi anw bolo an ka bɛnbakɛw trɔmpela ni yɔrɔ min ye u ma sɛbɛnsun ɲini ala m'o nɔgɔya u ye n'o tɛ mɔgɔya dilanli la adamadenya yɛrɛ dilanli la i tɛ siyasi sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ min ma na mɔgɔya taabolo kala farafinna donc mɔgɔ kalanlenw b'a dɔn mais arabuw de kɛra ka Egypte fa bi n'i ko an ka dɔnniw bɔra Egypte dɔrɔn olu bilenmanw b'a fɔ non yan tɛ farafin yɔrɔ ye mais aw yɛrɛ ka nin lajɛ mais ni mɔgɔw bɛ se la est ce que tiɲɛ ma sɛgɛ galo bolo wa kabi ala ye farafin d'a ma wuli a ka sigiyɔrɔ la ka taa maa si tɔɔrɔ a m'a kɛ bon mais mɔgɔw bɛ n'an sɔrɔ an sigiyɔrɔ la k'an ka duguw ci k'an faga k'an minɛ ka taga o caman kɛra ka tɛmɛ dali masa i muɲu ka ca nka i ka kan ka farafin ɲɛ filɛ sa dɛ farafin minɛna ka boliw sɔn yan o kɛra ka tɛmɛ histoire dɔnnaw b'a kalama ne tɛ histoire kɔnɔ ko n k'a ta da ni da mais n yɛrɛ filɛlikɛtɔ tɛmɛna a bɛɛ fɛ parce que ne kɔw ma ne ye dolo karamɔgɔ de ye ne bɛ mɔgɔya de kalan i yɛrɛ teri sɛbɛ ni karamɔgɔ kelen y'a sɔrɔ k'a kunkolo tɔnɔmi ka ban n'i ye hali kuma dɔ fɔ ale yɛrɛ ma kalan ko ye mais ale bɛ sin k'a fɔ e ma o kuma kana nin fɔ dɛ nin man ɲi dɛ mais mɔgɔw bɛ silamɛya nin filɛ la cogo di wɛ o kumakan de tɛ wa mais domination c'est à dire k'u ka fɛ ka yɔrɔ min na a bɛ kari yen de o e m'a ye wa u bɛna farafinna de coloniser u bɛna anw de tuubi parce que anw de ye layiru ta anw m'a dafa parce que an y'an denw tɔgɔ don Bakari ni Madu ni Sidiki an ye olu tɔgɔ da bon an dun tɛ silamɛw ye donc anw ye layiru ta an m'a timɛ u y'an nɛgɛ k'an coro fɔlɔ ka sɔrɔ ka na jɔ bon e b'a ye silamɛ tɔgɔw de b'an na ka sɔrɔ an tɛ silamɛw ye donc silamɛya yɛrɛ ɲɛ k'a ɲɛfɔ k'a sun yɛrɛ fɔ an ye a ma nɔgɔ donc n'i bilala o bɛɛ la dɔrɔn i bɛ kɛlɛkɛbagaw de ɲinina i yɛrɛ la i yɛrɛ balimaw ni i kanubaw cɛ ma mais aw ye ko jumɛn ye diɲɛ na ko mɔgɔ tɛ miiri a la kunu ko jumɛn de b'a cogo kelen na ka to bi ko a ma yɛlɛma des années mais hali bi farafinya b'a cogo la dɛ anw ma mɔgɔ tɔɲɔ mɔgɔw de y'an tɔɲɔ anw bɔra joli min na a joli sɛgɛnna dɛ n'a ye histoire kala tubabu ni arabu ye min da anw kan tubabu ɲuman tɛ yen koyi ne m'a fɔ an ka taa yan fɛ an ka kɛ ta dɛ mais mɔgɔ bɛ sɛmɛ mɔgɔ la k'i yɛrɛ ɲini baasi t'o la o n'o tɛ hali arabu n ko siya dɔw y'u dɛmɛ yahudiyaw ye arabuw dɛmɛ kɛlɛw la ka tɛmɛ o mais kɔfɛ a nana kɛ cogo di bon mɔgɔya ka gɛlɛ n tun bɛ fɛ k'o de fɔ denmisɛnw ye ka sɔrɔ ka don n ka dolo histoire kɔnɔ c'est à dire nin ye kumaw ye k'a gwalo a k'a dɔn ko n yɛrɛ ɲɛ bɛ fɛn dɔw la y'a dɔn a bɛ fɔ aw ɲɛna dɔrɔn a ma kalan o ye kunfin kumaw de ye a donna ta bɔra ten n'i ko ne ma kalan ne yɛrɛ de ko aw ma ne ma kalan parce que ne ma diinɛ kalan a faamuna ne ma diinɛ kalan mais ne bɛ papier dɔn ne bɛ se ka fɛn dɔ mara
mɔgɔ bɛ marali kɛ ni sɛbɛden minnu ye ne y'olu sɔrɔ n yɛrɛ y'o ɲini n'o tɛ n ma kalan mais mɔgɔ si tɛ na aw fɛ yan an ka jamana nin kan yan ko papier dɔ bɛ na ne fɛ yan ko ne ka bɔ ka kɛ mɔgɔ ɲini ko a kɔrɔ fɔ n ye ne ye arabukan sɛbɛn ka don ne fɛ yan ne b'a jaabi bɔ yan ka ci ma ye mais ne ma kalan donc ɲinili de y'o se ne ma o la dolo sira kan ne bɛ se ka fɛn dɔ fɔ ka don ko dɔ la parce que mɔgɔya kuma de don i balimaw bɛ ka faga i b'a la ko i ye dolo karamɔgɔ ye ni mɔgɔw banna e bɛ dolo ɲɛfɔ jɔnni ye an kɔni tɛ se ka jɛ o kan dɛ an dadokun de ye nin ye n'o tɛ bon a diinɛ ko mankanw n'a fɛnw ne ka sira t'a la kabini ne nana ne yɛrɛ tɛ kuma o la ne y'a fɔ aw ɲɛna ko ne ta tɛ diinɛ ko ye parce que ne bɛ diinɛ philosophie dɔn a mɛnna n ma kalama kabini ne tilala dolo kalan na ne yɛrɛ ye fɛn dɔ ye n b'a dɔn vraiment namara ni janfa b'a kɔnɔ n ma se ka o la fiyewu mais n'i ma kalan n'u ko a janfa yɔrɔ bɛ min kɛra i la i bɛ se k'o de fɔ mais i tɛna se ka taa o ka sɛbɛnfɛn kɔnɔ ka taa fɛn yira donc mɔgɔ kalanlenw de bɛ se ka nin ko détecter k'a ɲɛfɔ mais n'olu bɛɛ tununna ka ban dun n'i yɛrɛ damagala kuma dɔ la dɔrɔn olu bɛ fɛ k'i bugɔ mais diinɛ ka taa kɛ n'i donna n'i ko i bɛ bɔ i bɛ faga n'i dɛsɛra diinɛ musaka dɔ la i bɛ faga karamɔgɔw a y'a lajɛ dɛ mais mɔgɔ fagalaw nana aw yɛrɛ dama bɛ ben ka kɛ video dilan ɲɔgɔn na yan aw kɔni bɛna to kunfinw bɛ siga sa o ni dɔ m'a fɔ nin taabolo tɛ tiɲɛ ye dɔ b'a fɔ nin tɛ tiɲɛ ye a ye ɲɔgɔn sɔsɔ fɛn bɛɛ la point foyi tɛ kuranna nin kɔnɔ ni aw ma débat kɛ min kan et puis silamɛya san 1400 ni 500 presque hali bi aw b'a donko kɛlɛ de la mais a tɛna to kunfin bɛ siga aw la est ce que donkan b'o fɛn yɛrɛ la yɛrɛ jɔnni b'o dɔn mais e mana taa jamakuluba nin ye ka kunkolo caman nin ye ka nin dɔnnibaabaw ni finiɲumantigiw ye k'a fɔ ko ninnu bɛɛ sɔnna ka don complot kelen kɔnɔ kuranna ka san joli kɛ farafinna mɔgɔ si ma se k'a woloma k'a dɔn k'a fɔ nin sɔra min filɛ nin ye fɛn dilanlen de ye nin tɛ ala nɔ ye nin ye mɔgɔ nɔ ye o kodɔnna ma sɔrɔ a bɛ ne dabali ban dɛ i yɛrɛ dabali bɛ ban farafinya la i bɛ je k'a lajɛ vraiment ni ne kɔni kun ye arabu kalan kɛ bi tɛ kuranna sɔrɔ tan ne kun bɛ fɛn dɔ fɔ mɔgɔw ye n'o tɛ anw b'a gwalogwaloli min kɛ anw kɔni t'a dɔn mais tiɲɛ na a y'an sɛgɛn a kumaw bɛ ɲɔgɔn fili kojugu mais o kuma tɛ se ka fɔ ayi u b'i kuru ka don fan dɔ fɛ u bɛ bɔ ni ala k'an ni sababa bɛn bon diɲɛ sorobali bi taama a b'a dɔn diɲɛ bi taama diɲɛ bi ala ye diɲɛ programme o ye dolo kuma de ye ala ye diɲɛ labɛn k'a bila i n'a fɔ moteur bi cogo min na bon adamadenw hakili mɔgɔninfin yɛrɛ ye ala ka taamasiyɛn caman bɔ kɛnɛ kan ne hakili la a caman ɲɛ b'o la sawo ne y'o fɔ aw ɲɛna n ko numéro den 10 de bɛ dɔnni kɔnɔ o numéro den 10 in dɛ mɔgɔ miliyari caman de filɛ ka kɛ baara kɛ n'o numéro den 10 ye a ma dɛsɛ donc o yɛrɛ fana a b'a dɔn k'a fɔ maaya fana tɛ gansan ye ni ala ko fɔra mɔgɔ bɛ se ka da la mais ala ka kɛwale dɔw ala de bi dɛsɛ ko dɔ la fo ka mɔgɔ ci fo ka mɔgɔw bila o ko la o de bɛ anw dabali ban donc ala yɛrɛ bolo fɛn y'a kɛɲɛ n'o tɛ adamadenya lajɛ kɛ a ye kira dɔ yira min de nana ni chiffre di mɔgɔw ma numéro den 10 n'a sɔrɔ kan dɔ ta ka ca ni 10 ye n t'o dɔn mais n kɔni b'a dɔn 10 in de bɛ kɛ ka baara kɛ mais a y'a lajɛ a ka kira dɔ tɔgɔ fɔ min nana lettre ninnu chiffre ninnu di anw ma kelen an bɛ sɛbɛnni kɛ ni lettre minnu ye arabukan na bamanankan na tubabukan na romɛw ni ayiwa a ɲɔgɔnnaw a ye kira dɔ yira min nana sɛbɛnsun di mɔgɔw ma i n'a fɔ kan bɛ mara ni sɛbɛnden minnu ye kira jumɛn de nana n'a ye aw ko kiraw ye fɛn bɛɛ kɛ mais n'olu kumakan yɛrɛ tun ma mara ni sɛbɛnsun ye o kuma bi kun b'a sɔrɔ yen mais e tɛ se ka da la ko namara bɛ se ka don o ko la kuranna sɛbɛnla kira kɔfɛ
100 kelen mais o fɛn fililen bɛɛ bɛ se ka ye wa pourquoi ni ɲɔgɔn sɔsɔ t'o la mais e bɛ se ka da o kuranna na k'o ye ala kumakan ye fo ka taa kɛ ni mɔgɔ ko a bɛ kurunin dɔ ɲininkali kɛ dɔrɔn fo ka minɛ ka kan tigɛ mais an bɛ se ka kɛ mais kira ka d'an ye kɛ kira ye tiɲɛ fɔ kɛ mais est ce que a sɛbɛnla kira ɲɛ na wa est ce que kira yɛrɛ de y'a sɛbɛn wa ala kumakan don anw ma o sɔsɔ mais est ce que sɛbɛnnikɛla nin ma fili kɛ yan wa o tɛ se ka ɲininka donc a dilala k'a mɔn k'a bila cogo min na a bɛ to ten donc dolo filɛ an bɛ waati min kɔnɔ sikili dɔw de bɛ taama ni diɲɛ ye a kumabaw bɛ daminɛ o la an bɛ segin dɔɔni k'a jira u la k'a fɔ an bɛ waati min kɔnɔ 2017 fɔ 2052 an ye san 6 boli ka ban a tɔ ye san 30 ye an bɛ sibiri dolo de kɔnɔ Saturne dolo karamɔgɔ bɛɛ b'a dolo dɔn ale dolo ala yɛrɛ de ye fɛn dɔw da walasa fɛnw ka to ka ɲɔgɔn contredit diɲɛ bi ɲanamaya n'o de ye dɔ balo bɛ bɛn dɔ ka saya ma par exemple ni surugu ye bankɔrɔ minɛ ka ɲimi don min surugu fa la mais bankɔrɔ ka diɲɛ banna mais ala ti sɔn fiyewu suruguw ka sin ka bɔ tile kelen ka taa bako yɛrɛ dabila pewu o tɛ se ka kɛ fana haka zayi bi dɔ gbɛn i t'o sɔrɔ ala bi sɔn ma walasa o ka si ka to n'o tɛ ni bankɔrɔ banna pewu e surugu yɛrɛ bi sa o c'est-à-dire n bɛ fɛ ka mun fɔ e bɛ ka balo fɛn min na hakili de y'a to anw m'an ka ɲɔ mara ka taa dan k'a fɛn n'o tɛ n'an taara ɲɔ tigɛ ka n'a bɛɛ dun k'a ban n'an ma si bila est ce que kɔngɔ t'an faga wa ala de b'o fɔ an ye wa non ala t'o f'i ye o a ye hakili min d'i ma a b'a dɔn i bɛ fɛn réparer mais dafɛn wɛrɛw bɛ yen olu bɛ balo ɲɔgɔn na ala yɛrɛ de bɛ a ka fɛɛrɛ tigɛ puissance b'a la a ma kira ci olu ma o a b'a yamaruya de waraba tɛ se ka mangalani ba kungo kɔnɔ fiyewu ala yɛrɛ b'o yamaruya parce que mangalani ban bɛ se ka gɛlɛya dɔ se waraba yɛrɛ ma donc a b'a to don dɔ waraba yɛrɛ bɛ mangalani bɛlɛ k'a gbɛn ka sɛgɛ o bi taga fo ka kɔnɔ ta ka den dɔ wolo fo den ka kɔrɔ waraba ka sɔrɔ ka n'o sɔrɔ ka minɛ a bɛ fɔn fɔn ɲɔgɔn kɔ mais ala y'o régler a ye kira ci olu ma wa non mais mangalani n'a si bɛɛ a tɛ se waraba la u kana ɲɔgɔn ye dɔrɔn n'o t'ale ta tiɲɛna mais quand même waraba bɛ kungo kɔnɔ mangala bɛ yen minɛnw bɛ yen lɛw bɛ yen u bɛɛ bɛ fi ɲɔgɔn kan i bɛ taa bɔ lɛkuluba kan i yɛrɛ b'a fɔ i b'a sɔrɔ surugu ni waraba ni waranikala ninnu tɛ kungo nin kɔnɔ mais quand même u bɛ yen mais don dɔ a b'u gbɛn u bɛ fila ɲɔgɔn sɔrɔ tɔw bɛɛ bɛ tila ala bɛ sɔn o ma donc anw de kɛra bindunbagaw ye diɲɛ kɔnɔ ka diɲɛ mɔgɔ tɔw bɛɛ kɛ carnivore ye sogodunwaraw ye olu kɔni bɛ balo anw na ni min t'an sogo yɛrɛ kan o b'an ka dugukolo nafolo nɔfɛ walima a b'an ka siya hey farafinya ala an b'i deli i ka se ka bɔda di an ma nin ko la n'o tɛ diɲɛ ye farafinw tɔɲɔ sa dɛ n'a y'a sɔrɔ e ye dali masa ye k'anw yɛrɛw dan bɛ hakili di an ka kotigiw ma n'o tɛ a tɛ ɲa dɛ o tuma n'i y'a daminɛ an bɛ cycle min kɔnɔ sisan mankan cayalen filɛ i y'a dɔn san 2022 ne y'a fɔ aw ye n ko ɲinan ye kɛlɛ san ye ɲinan ye futinɛ san ye ɲinan san man nɔgɔn bon mɔgɔw ka sabali ta o de cɛ ka ɲi ɔ hali 2012 hali 2015 mɔgɔ saya min kɛra Magan jamana kan caman ne y'a kuma fɔ yan a jɔfɛnw bɛ an ka fɛnw kɔnɔ mais ne m'a fɔ magantagalaw de bi sa dɛ ne y'a fɔ saya ka ca bon an b'a fɔ ni jatew ye bon ne ka kumakan caman de bɛ bi internet kan ne ka kumaw bɛ se ka kɔlɔsi mais hali n'i bi tiɲɛ fɔ yan ni dalilu b'i bolo yan jamana in kɔnɔ hali n'i bɛ fɛn o fɛn minɛ n'i bi tiɲɛ fɔ u b'a fɔ jinɛmɔrɔya don o tɛ tiɲɛ ye o tɛ ala ko ye n'o tɛ ala ka programme dɔlen don adamadenya la bon o ni ɲɔgɔn fa nin tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la kabi ala ye diɲɛ da mɔgɔ dɔ ka fisa ni dɔ ye o bɛ sɔrɔ dolo tamacogo fɛ n'a ye n ka barokɔrɔw lamɛn ani don nataw taw
a bɛna mɔgɔya faamu o kɔnɔ mais ne mako bɛ mun na bi ne bɛ fɛ ka kuma waati kumabaw kan n'i ye 2022 ni 2017 ta sibiri dolo ni tubabukan fɔla dolo karamɔgɔw ko ma Saturne ni yɛrɛ tɛ tubabukan ye koyi kan min don an tɛ o sira fɛ n'o tɛ Saturne ye kan wɛrɛ de ye mais o Saturne o ye dolo de ye dolo bɔgɔma de don ale de ka bon mais a sumalen don o ye minnu bɛ dolo ko ɲɛɲini sanfɛ n bɛ fɛ k'o de fɔ ni dugukolo yɛrɛ tɛ i bɛ taa sɔrɔ dolo tɛ yen min ka bon ni Saturne ye bon mais a effet bɛ jigin waati minnu na a bɛ baara minnu kɛ dugukolo kan ne ka kuma b'o de kan donc Saturne ye 1512 Saturne ye mara kɛ a ye san 36 kɛ o waati kɔnɔ 1512 1764 a ye mara kɛ a ye san 36 kɛ quoi a ye san 36 kɛ nin san ninnu kɔnɔ i n'a fɔ 1512 o y'a ka mara waati dɔ ye san 36 min b'o kɔnɔ a y'o mara a nana 1764 a ye san 36 mara donc a k'a jateminɛ ale dolo ninnu ka cycle ninnu taamali ye san 252 de ye a bɛ komi 1512 ka na bila 1764 la o ye san 200 ni san 52 de ye donc de 1764 à 2017 o fana kun ye san 200 ani san 52 donc ni dolo min filɛ an kunna o dolo tɛ diinɛ ko ninnu fɛ o dolow bɛ adamaden ka gindo dogolenw bange n'a ye diinɛ kɛlɛw ta ka segin kɔfɛ a bɛna ne ka jaabi nin ye histoire dɔnnaw bɛ se k'a woloma Saturne mana cycle min mara o 36 ans kɔni kɔnɔ diinɛ ko kɛlɛ ma wuli i ye mɔgɔ min baga mɔgɔ min ma ou bien i ye mɔgɔ min hakili koron ka to ka balo o la o tigi bi poyi donc o caman de bɛna kɛ ka ta 2017 la ka taa bila 2052 la dɔw bɛ bɔ da ɲini fewu walima i ka mara bɛ mɔgɔ dɔ kan baara la du kɔnɔ jamana kɔnɔ dugu kɔnɔ walima jamana dɔ bɛ ka jamana dɔ digi ka kɛ balo la olu bɛɛ bi poyi san 36 in kɔnɔ a kɛlɛ ti nɔgɔya hali diinɛ i ye kuranna dilan i ye munumunu min kɛ ka mɔgɔw don a kɔnɔ dɔw bi bɔ kiritiyɛnya fara jufuya fara silamɛya kan ni cycle ni man di u la mankan ka ca parce que mɔgɔw hakili bɛna fɛn wɛrɛ ye o ye planète yɛrɛ ka baara ye o ye Ala ka baara ye parce que bon n'i ye dolo kala i bi kɛ mɔgɔw ɲɛna kafiri ye quoi k'a sɔrɔ Ala ka programme de don Ala ka programme yɛrɛ nin de bɛ mɔgɔ yɛrɛ ɲɛ yɛlɛ k'i lafiya i ka fantanya i b'o cogoya dɔn ni dolo ye munna Ala y'i kɛ banabaatɔ ye i b'o de dɔn n'o tɛ e ka diinɛtigiw ɲininka u k'a fɔ ko mɔgɔ ka ko lajarabi ye bana ninnu ni farikolo tiɲɛw ye mais denyɛrɛnin min bɛ wolo n'a ta ye ne y'o question poser o ta ye lajarabi ye wa ou bien denyɛrɛnin fa ka lajarabi bɛ taa bɔ den na wa o tuma Ala ye mun Ala de ye ne ma ɲuman kɛ o de la a ye ne den kɛ nabara ye mais e ye Ala bon Ala bɛ niw tɔɲɔ ɲɔgɔn kama mun na o Ala ye mun Ala de ye mɔgɔ bɛ se k'o faamu cogo di donc ni i kɛra fantan ye o ye lajarabi ye ni i si dɔgɔyala lajarabi don ni banana lajarabi don Ala bɛ a ka mɔgɔ de lajarabi k'a lajɛ n'i bɛna kɛ n'i ye lemaniya jɔn ye mais o ye mun Ala de ye ale de ye ne da ale tɛ se ka ne dusukun dɔn f'a ka ne denkɛ kɛnɛ faga ni ne ma se k'o ku a ka sɔrɔ k'a dɔn ne t'i lemaniya jɔn ye mais nin diinɛ kuma ninnu mɔgɔw aw tɛ se ka miiri nin na nin tɛ mɔgɔ bana hakilima bɛ se ka nin ye non planète de bɛ se ka na o ɲɛ f'i ye i tɛ mɔgɔ si ye diɲɛ kɔnɔ
ko nin siya nin de si ka ca ni nin siya nin ye o tɛ yen nkalon don planète ka manipulation na mɔgɔ dɔ sitigi bɛ se ka bɔ farafin na sitigi bɛ se ka bɔ tubabu la a bɛ se ka bɔ arabu la a bɛ se ka bɔ kafiri la aw b'a dɔn cogo min a bɛ se ka bɔ silamɛ la a bɛ se ka bɔ jufuw la a bɛ se ka bɔ chrétienw la san kɛmɛ ni kɔ mɔgɔw wa u b'a sɔrɔ wolo cogo de fɛ nafolobatigiya bɛ ten tɔgɔbatigiya bɛ ten fɛn o fɛn filɛ nin ye dolo ka ɲɔgɔn kunbɛn de bɛ adamadenw ka fɛnw bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ nka fɛɛrɛ kɔrɔ min dilanla fɔlɔ ni ka sigi o hakilila kan o de b'a to dɔw bɛna baga dɔw ma n'o tɛ adamadenya sɛmɛnna baara de la hali mɛnɛmɛnɛninw n'u ma baara kɛ o bɛ kɛ cogo di donc ni baara tɛ diinɛ min na a y'o diinɛ kɔlɔsi ne de bɛ nin fɔ tuma bɛɛ diinɛ min kɔni kuma bɛɛ bɛ fɔ aw ɲɛna maaya fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ nka i balo cogo i dumuni kɛ cogo i ka fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ mɛ i ka foro dilan cogo t'a kɔnɔ i t'i yɛrɛ ɲini i t'u kɔlɔsi mɛ ni mɔgɔw bɛɛ kɛra karamɔgɔ yɛrɛ ye o tuma diɲɛ yɛrɛ bɛna kɛ cogo di a y'a lajɛ an bɛ garibuw kala garibu yɛrɛ t'a dɔn diɲɛ yɛrɛ ye mun ye ka yala ka mɔgɔ dɛlɛ a y'a di ala ma ala min ye fɛn bɛɛ tigi ye o ala bɛ tila ka kɛ yala ka mɔgɔ dɛlɛ tugun fɔ mɔgɔw k'ale sɔn mɔgɔw dabali bɛ ban nin kuma ninnu na a bɛ mɔgɔ sɛgɛn hakilimaya tɛ a ye sɔn ala kan ma mɔgɔ bɛ se k'o kɛ mɛ a y'a di ala ma o de bɛ fɔ an ka jamanaw kan yan o jɔnni b'a fili ya ka taa kunbɛn sini a bɛ filila e min ma e bɛ taa mun kunbɛn non donc baara de ye diɲɛ ye adamaden n'i kɛra baarakɛla ye ka ban mɔgɔw bɛ kisi tɔɔrɔ ma ne bɛ nin de fɔ siɲɛ caman n'o tɛ n'i ko i bɛ wuli ka jihadi kɛ ka diinɛ kɛlɛ kɛ mɛ ni musaka t'i bolo i b'a kɛ cogo di i bɛna laban ka kafiriw ka bolofɛnw de bɔsi ka k'a dun ko ala y'o daga denmisɛnw a ye miiri dɛ nin mana kɛ tiɲɛ min ye o ala kɔni tɛ anw fɛ ala tɛ farafin de fɛ de minɛ i b'a sɔrɔ ten mɛ kiraya ye sigo ye ne y'o fɔ aw ɲɛna ne de y'a fɔ mɛ a sɔsɔra yan ka mankan caman wuli na telefɔniw ni mesajiw la ne ma kuma mɛ bi mɔgɔw bɛna bɔ sɔrɔ ala yɛrɛ fɛ minnu bɛ n'o bara ci mɔgɔw bɛna faamu i ni sigo tɛ aw y'a ye yɔrɔ jumɛn na ko alaw taala ni karisa kumana tête à tête o ala ye mun ala ye jɔn ni ala kumana an tɛ kɛ kodɔnnaw ye diinɛ maanaw kɔnɔ i b'a mɛn ko badara ali kun bɛ jinɛ ni mɔgɔ bɛɛ faga kɛlɛ la mɛ dɔnni b'a fɔ an ye ko jinɛ tɛ ye mɛ olu kelenw ko jinɛw kun bɛ ye fo badara ali bɛ dɔw kunkolo tigɛ a t'a yɛrɛ bɔn an ka miiri dɔɔni quoi an ka to ka miiri diɲɛ na o de b'an lafiya quoi n'o tɛ farafinya bɛ i kamana bɛ guwan tuma dɔ la donc an bɛ cycle min kɔnɔ sisan n bɛ fɛ ka kuma Saturne kan kosɛbɛ Saturne ale ka maison principale ye maison 10 de ye zodiacalement zodiac so tannan ka planète o de ye mara kɛ 1512 1764 2017 c'est-à-dire a y'a ka daminɛw de bɛ ka fɔ aw ye quoi 1512 a ye mara dɔ daminɛ a ye san 36 kɛ 1764 a ye mara daminɛ a ye san 36 kɛ 2017 a ye mara daminɛ bon a bɛna san 36 kɛ bon pourquoi a ka segin ka na bele ka na san 36 kɛ san 200 ni san 52 de bi tɛmɛ donc min fɛ k'a fɔ planètew taama cogow ye fɛn caman ye u bi taama cogo dɔw la heure kɔnɔ minute kɔnɔ heure kɔnɔ fo ka na se tile kɔnɔ fo ka na se ayiwa san kɔnɔ fo ka na se cycle kɔnɔ dolokalan bɛ nin bɛɛ di i ma a bɛɛ n'a ka waati don donc dolo min don masaso dolo don a maison a ka muso so o de ye Capricorne ye a ka cɛ so de ye Verseau ye planète mais a daga yɔrɔ de ye Capricorne ye parce que o y'a muso so ye
o de famille yɛrɛ mais a tilekɛ yɔrɔ o de Verseau ye a si yɔrɔ ye Capricorne ye planète Saturne zodiaque kɔnɔ bon n'i y'o faamu a munumunutɔla de bɛ ka yira aw la sisan a bɛna ye ale mana na tuma o tuma parce que ale ye planète ye min falen don Saturne kɔrɔ de ye min falen don plein donc ale tɛ fɛn wɛrɛ doli fɛ a yɛrɛ la o de y'a to a den dɔw masakɛw ka ca ni min ma gɛlɛya wɛrɛ sɔrɔ ni cogo wɛrɛ ye donc a dolo ti sɔn mɔgɔ wɛrɛ k'ale mara est-ce que a y'a faamu parce que masaso dolo don y'a dɔn masakɛ kɔni ti mara o donc n'i ye nin san ninnu ta ne ye nin waati fɛn o fɛn f'i ye i b'a sɔrɔ diinɛkɛlaw kɛra nin kɔnɔ ka na ni chrétienya tɛ i b'a sɔrɔ silamɛya don mais nin mɔgɔ saba ninnu de k'olu ni ala ye ɲɔgɔn ye dɛ chrétienw ka kira juifuw ta musa ni fɛn ninnu de ko k'olu ye mais aw yɛrɛ ye kira ko nin faamu cogo di ne y'a fɔ aw ɲɛna n ko e sigora danaya de b'a to ne bɛ sɔn e ka sigo ma mais ni ne ko ne ma da la mais ne fa kun ye mun ye munna ala ma sigo ɲɔgɔn da an bɛɛ la su kelen an ka wuli n'a ye k'a faamu ala tɛ se o la de wa donc diɲɛ ka gɛlɛn donc ne tun bɛ fɛ mɔgɔw k'a dɔn ko dolo de bɛ hijabu wuli bon n'an kun sera a kunbɛn cogo la ɲɛmaw k'a kɔlɔsi n'o tɛ diinɛ kɛlɛ o ka teli ka wuli Saturne kɔnɔ Saturne tɛ mara fɛ hali faama kɛlɛ ninnu ni maraden ka muruti marabaga bolo den ka muruti fa bolo dugumamɔgɔw ka muruti sanfɛmɔgɔw bolo o tuma de don quoi parce que masaya dolo de nana mɔgɔ bɛɛ bɛ fɛ ka kɛ masa ye i ye maa min tɔɲɔ i kun ye maa min mara a bɛ porokoto ɲina nin sikili nin kɔnɔ donc nin kɔrɔfɔw de tun bɛ ka fɔ aw ye walasa video kana na dama tɛmɛ an kɔni bɛ min fɔ n bɛ kumana kanubaw de fɛ n'o tɛ nin kuma yɛrɛ dɔ mana nin mɛn dɔrɔn u b'a fɔ foyi nin tɛ hakilila kuma ye hey denmisɛnw u y'aw hakili bugɔ ka fara ɲinili de la quoi kuranatigi ninnu b'a fɔ ko i kana foyi wɛrɛ kala tugun ni kuranna tɛ kana sɔn o ma mais e bɛ se k'o faamu cogo di den dɔ e ni dɔ de bɛ ekɔli kɛ ɲɔgɔn fɛ e ni dɔ de bɛ kuma kelen fɔ a bɛ dumuni kelen kɛ o de ye telefɔni dilan i bɛ to yan ka kuma fɔ ma kan n'ale tigi kun ye janfanci ye komi aw olu tɛna fɔ an ɲɛna k'olu ni ala de kumana wa e ni ala cɛ technologie mɔgɔw mana fɔ ko ala yɛrɛ de jigira olu kan su fɛ ka nin fɔ a bɛ se ka sɔsɔ wa mais u ma kuma u ye kɛwale kɛ min kɛ an t'a yera wa dɔnni bɛ se k'a sɔsɔ mais a b'a ka duwaw kala kurannaw bɛ kala dangaw bɛ kɛ yasiniw bɛ kala mun kɛra foyi papaga ma kɛ donc n'i y'o faamu dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ minnu ye dɔnni kɛ olu ma kuma koyi a chrétienw n'a a kirikaraw fɛn o fɛn bɛ na ni ala ko ye ka na an dɛrɛ yan a bɛɛ namaratɔ ni janfanci n'o tɛ ni ala ye dɔnni di mɔgɔ ma n'aw ko ko mɔgɔ wɛrɛ kana se ka fɛn wɛrɛ inventer bilen mais pourquoi aw bɛ téléphone ninnu utiliser pourquoi aw bɛ mobiliw ta pourquoi aw bɛ don avion kɔnɔ a ka kira de y'o inventer wa mais ni mɔgɔ ye dɔnni wɛrɛ bɔ i kunkolo la k'i b'o sɛbɛn n'o livre yɛrɛ ni sitana ni haram mais a y'a to an kunkolo ka baara dɔw kɛ an ka to diinɛ kɔnɔ an ka to k'a kɛ mais an ka ɲinili wɛrɛ kɛ diɲɛ bɛ ka taa koyi aw yɛrɛ ka diɲɛ kunun ni bi filɛ mais an bɛna sa kunfinya la wa ou bien aw ɲɛna ko ninnu ni ala de bɛ kuma wa n ko recherche de don o tuma a ye kɛ ɲininikɛlaw ye n'ala sɔnna ma a bɛ diɲɛ sɔrɔ ne bɛ kanuba bɛɛ lajɛlen fo jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan ka ɲini faamutigiw fɛ u ka kuma in faamu quoi n'o tɛ kabi ala ye n da n tɛ maa si contre la ne ye n ka baara nin ɲɛdɔn ne nana dɔrɔn u ye n kɛlɛ a la bon n fana tɛmɛna ni n ta ye parce que dolo mana kɛ cogo cogo turabuda mana kɛ cogo cogo turabudala t'i fara i ka baara la fiyewu a bɛ saraka de f'i ye taa nin kɛ i ka baara kɛ a bɛ ɲa a ye mɔgɔw su ka kɛ baara kan dɔrɔn i bɛ min na i k'o ɲɛdɔn n'ala sɔnna a ma an bɛ sigi ɲɔgɔn suma na diɲɛ bɛ diya
mais ni bɛɛ bana kulu dɔ bana baara ma dɔrɔn wajibi don ale bɛ taa bɛn kulu dɔ in kan donc baara bɛ ten de o kuma ala kan ni sababa bɛɛ ka kɛɲɛ ni juin kalo tile 26 ye san 2022 an ye nin ciw lase aw ma an bɛ yafa ɲini lamɛnbaga cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen fɛ ni kuma nin ye min tɔɔrɔ i ka faamu ni hakili ye quoi parce que da ka surun a fiɲɛ ka jan n'i ye kuma fɔ ka ban bon e ta kɔni bɔra a la hakilitigiw de bɛ to ka a bila minɛnw kɔnɔ n'i y'a bila minɛn min kɔnɔ a ta ka taa n'o ye mais ne kɔni y'a fɔ ni minɛn min k'a bɔ minɛn min kɔnɔ k'a fɔ aw ye ne yɛrɛ b'o dɔn o kuma aw ni ce aw k'an bɛn don nataw la